down, sniper! Hold on standby. Objective. Get down, sniper! मैं यहाँ पे पेपर ले लिया हूँ। अब चलते हैं छत पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 11:41। हाँ, गुड मॉर्निंग। आज गुड आफ्टरनून नहीं हो पाया। अब फिर जा रहे हैं सोने के लिए। काम वाम है नहीं, ठंडा ज़्यादा है। आप लोग भी जाओ सो, मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। गाइस, अब मैं अभी उठ गया हूँ। अब जाऊँगा, ब्रश करूँगा, फिर थोड़ा बैंक जाना है। वहाँ के जीएम से कुछ बात करना है, कैनरा बैंक जाएंगे। तो अब चलते हैं, पहले ब्रश करते हैं, फिर कुछ खाते हैं, तब निकलेंगे। आज थोड़ा ज़्यादा काम है। गाइस, अब मैं आ गया हूँ घर और आज काम तो नहीं हुआ। अब फिर कभी जाकर ये काम करवाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा कुछ और काम कर लेते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड है। अभी पीसी पे वही काम कर रहे थे, फिर व्लॉग शूट कर लिया। 15-20 मिनट और करेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जाके गेम खेलेंगे। हेलो एवरीवन, तो मैं अब अभी सो करके उठ गया हूँ। मैं सो गया था, जितना ठंडा ही था कि करता भी क्या मैं। तो अभी अब जा रहा हूँ बॉनफायर जलाने के लिए छत पे। तो चलते हैं 5-10 मिनट में, तब तक थोड़ा रील स्क्रॉल कर लेते हैं, तब जाएंगे। गाइस, अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं और मैं उठ गया था। बॉनफायर नहीं जलाया क्योंकि मैं थोड़ा रील देखने लग गया था। उसके बाद फिर कॉल आ गया कि चलो थोड़ा घूम करके आते हैं, मेरे फ्रेंड सब आए हुए हैं। तो मैं रेडी हो गया हूँ, जा रहा हूँ घूमने के लिए। थोड़ा सा घूमूंगा, फिर जब आऊँगा तब बॉनफायर जलाऊँगा। तो आते हैं उसके बाद। भाई, ठंडी में बाहर मत निकलना, पूरा नाक ठंडा हो गया है मेरा। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, वो फेस पर और हाथ में। गाइस, अब मैं अभी आया हूँ घर पे और कम से कम नहीं तो मैं 1 घंटा के आसपास बाहर ही था। 7 बजे निकला था, सॉरी 8, 7:30 के आसपास निकला था। अभी 8:10 हो रहे हैं। वही 1-1.5 घंटा बाहर रहा मैं और फिर अभी आया हूँ। अब मैं थोड़ा देर के बाद पहले थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, फिर जाऊँगा छत पे बॉनफायर जलाने के लिए। तो अभी पहले तो मैं जैकेट खोलूँगा, फिर कुछ खाऊँगा, तब जाऊँगा। तो अभी के लिए बाय। गाइस, मैं उठ गया हूँ, मैं सो गया था और अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30 बज रहे हैं। और बॉनफायर जलाने का मन नहीं कर रहा था, काफ़ी लेज़ी वाला फील हो रहा था। कौन अब ऊपर जाता है, फिर यहाँ से पेपर लेकर के जाता है, आग लगाता है, इतना कुछ। तो अब अभी जब थोड़ा ठंडा लगने लगा कंबल के भी अंदर, तो मैं अब अभी जा रहा हूँ ऊपर छत पे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगा जिससे पॉसिबल होगा। मैं यहाँ पे पेपर ले लिया हूँ, अब चलते हैं छत पे। तो गाइस, मैं अभी छत पे आ गया हूँ। तो अभी थोड़ा सा लकड़ी पहले कलेक्ट कर लेते हैं, आसपास में गिरा हुआ काफ़ी रहता है छत पे। तो उसको लेने के बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस, सब कुछ रेडी है, मैंने लकड़ी वकड़ी ले करके पूरा रख दिया हूँ। अब ये रहा यहाँ पे पेपर और इसको भी यहाँ रख के यहाँ माचिस अब इससे आग लगा देंगे। गाइस, ये मैंने आग लगा दिया। अब हाँ, हो गया, हीट भी आ ही रहा है। तो अब यहाँ पे बैठ करके आग के सामने अब गेम खेलेंगे अच्छे से, क्योंकि रूम में इतना ठंडा लग रहा था ना, हाथ पूरा जाम हो जाता था। ऐसा लग रहा था कि अब मूव ही नहीं कर पाएगा हाथ। और अब यहाँ पे थोड़ा गर्म लग रहा है, अभी अब बढ़िया से खेल पाएंगे। भाई, फ्लेम देखो यार, आग का कितना ऊपर तक जा रहा है। ओए, डर भी लगने लगता है कहीं आग ना लग जाए यहाँ पे। Hard point identified. Hard point lost. Hard point locked
down. Hostiles have captured the hard point. Contact with enemy. Target down. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Enemy down! Hardpoint identified. Capture the objective. Hostiles have captured the hardpoint. Enemy down! We lost the lead. Hardpoint locked down. Enemy in sight. Tango down. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Targets in sight. Hardpoint locked down. Hardpoint identified. Capture the objective. Tango down. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint is ours. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint locked down. Hostiles have the hardpoint. We lost the lead. Contact! Hardpoint is ours. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint is down. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Enemy contact! Target down! Hardpoint identified. Capture the objective. Hostiles have the hardpoint. Take it down. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. We lost the lead. Enemy in sight. Target down. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Enemy down! Changing mag! Enemy down! Hardpoint contested. Targets in sight. Target down. Hardpoint locked down.
Sniper eliminated. Capture the objective. Tango down! Hostiles have captured the hard point. Down. Hard point is ours. I got shot! Hard point contested. Hard point locked down. It's too close. Fight harder. Hard point contested. We've taken the lead. Target down. Down. Hard point contested. Capture the objective. Hard point lost. Enemy in sight. Hard point is ours. Hard point contested. Hostiles have the hard point. Hard point locked down. Hostiles have the hard point. Hard point contested. Hostiles have captured the hard point. Hard point is ours. Targets in sight. Killer drone deployed. Hard point lost. Hard point locked down. Hostiles have the hard point. Enemy contact. Down. Down. Capture the objective. Enemy down. Hard point contested. Hard point lost. Hard point is ours. Target down. Hard point locked down. Hard point contested. Hard point contested. Hard point contested. Hostiles have captured the hard point. Tango down. Hard point is ours. जब इतना सा आग हो गया, आग खत्म। अब भी टाइम हो रहा है 10:30। मैंने 30-45 मिनट के आसपास यहाँ बैठा रहूँगा और आज 2 क्लिप ऐड कर दूंगा मैं गेम प्ले का। सो हो गया। अब चलते हैं नीचे, जाके मूवी देखेंगे और रील स्क्रॉल करेंगे, फिर क्या सो जाएंगे। सोने से पहले लेकिन आप लोगों को बता दूंगा कि अब जा रहा हूँ सोने के लिए। तो ठीक है, बाय। सो गाइज, अब मैं आ गया हूँ अभी बेड पे और अभी टाइम हो रहा है 12:30, मतलब 12:45। तो मैं बेड पे आ गया हूँ, अब रील ही देखूंगा, सोऊंगा तो नहीं, बस एडिटिंग कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा। उसके बाद तब रील देखते देखते जब नींद आ जाए तब सो जाऊंगा। सो बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय।